अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ भाइयों और बहनों। आज मैं आपके साथ हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का एक वाक़या शेयर करने जा रही हूँ। एक मर्तबा मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जंगे नहरवान के लिए अपने घोड़े पर सवार हो रहे होते हैं कि एक नजूमी मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आता है और कहता है, ए अली अलैहिस्सलाम, ये जंग आप मत लड़ें, क्यों ना कि आपका सितारा गर्दिश में है। आप ये जंग बुरी तरह हार जाएंगे। मौला अली अलैहिस्सलाम इसकी ये बात सुनकर घोड़े से नीचे आ जाते हैं और उस नजूमी को कहते हैं, अच्छा तुम सितारों का हाल जानते हो? उसने कहा, हाँ मेरा काम यही है, मैं सितारों को देखकर इंसान का हाल बता सकता हूँ और आपका सितारा अभी गर्दिश में है, इसीलिए आपको बताया कि आप ये जंग हार जाओगे। मौला अली अलैहिस्सलाम ने उस नजूमी को कहा, अच्छा वो सामने एक घोड़ी खड़ी है जो पेट से है, बताओ इसके पेट में नर है या मादा। अब वो नजूमी खामोश हो गया। मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम तो कह रहे थे कि मैं सितारों का हाल जानता हूँ, ये तो तुम्हारी नज़रों के सामने है, तुम तो इसका हाल भी नहीं जानते। मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा बताओ कौन सा सितारा जब टूटता है तो ऊँट पर एक हरकत ज़ाहिर होती है। अब फिर वो नजूमी खामोश हो गया। मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा इस मेरे घोड़े के पाँव के नीचे ज़मीन पर एक चीज़ है, बताओ वो क्या है। नजूमी फिर से खामोश हो गया। मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम आसमान के तो क्या, ज़मीन पर तुम्हारी नज़रों के सामने जो है वो भी नहीं जानते। सुनो ऐ शख्स, मैं अली अलैहिस्सलाम हूँ, अब तुझे बताता हूँ। अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी ये जंग होगी। मेरे 10 लोग भी इस जंग में शहीद नहीं होंगे और मेरे मुखालफ के 10 लोग भी नहीं बचेंगे। और फिर तारीख में लिखा गया कि जंगे नहरवान में मौला अली अलैहिस्सलाम का कोई भी साथी शहीद नहीं हुआ था और मौला अली अलैहिस्सलाम के मुखालफ के सिर्फ 9 आदमी बचे थे। अजीज़ भाइयों और बहनों, आपको मौला अली अलैहिस्सलाम का ये किस्सा कैसा लगा? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में या अली लिख कर करें। फिर मिलेंगे अगले ईमान फरोज़ मौजू के साथ, तब तक फ़ी ईमानिल्लाह। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही ईमान फरोज़ मौज़ूआत या वाक़ियात आप तक पहुँचते रहें तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ भाइयों और बहनों, आज मैं आपको अमीर अल मोमिनीन हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम से होने वाले सवालात के बारे में बात करती हूँ। हज़रत अली अलैहिस्सलाम से सवाल हुआ, कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से जानवर बच्चे देते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जिनके कान अंदर हैं वो अंडे देते हैं और जिनके कान बाहर हैं वो बच्चे देते हैं। वो आदमी जवाब सुनकर बैठ गया तो एक दूसरा आदमी भी खड़ा हो गया और यही सवाल दोहराया, कौन सा जानवर अंडे देता है और कौन से जानवर बच्चे देते हैं। अब सवाल करने वाला बदला और सवाल वही था तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने भी जवाब बदल कर दिया, चुनांकि इमाम अली अलैहिस्सलाम कभी भी एक सवाल का एक ही जवाब नहीं देते थे, वो बदल कर जवाब देते थे। इसीलिए इमाम अली अलैहिस्सलाम का जवाब भी बदला। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, सुने, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो बच्चे देते हैं और जो अपने बच्चों को ग़िज़ा यानी दाना खिलाते हैं वो अंडे देते हैं। दूसरा आदमी जवाब सुनकर बैठ गया तो एक और तीसरा आदमी खड़ा हो गया और यही सवाल दोहराया, कौन सा जानवर बच्चे देता है और कौन सा जानवर अंडे देता है। तो अली अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और कहा, तेरे लिए भी नया जवाब है, तो सुनो, जो अपनी ग़िज़ा को चबा कर खाते हैं वो बच्चे देते हैं और जो अपनी ग़िज़ा को सिर्फ निगलते हैं वो अंडे देते हैं। मजमे पर हरियाणी छाई और हर कोई खामोश हो गया। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खामोश क्यों हो गए हो? अगर अब भी तसल्ली नहीं हो रही तो सवाल करो। मजमे पर हरियाणी छाई और हर तरफ खामोशी हो गई। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खामोश क्यों हो गए हो? अगर अब भी किसी को तसल्ली नहीं हो रही तो सवाल करो। मैं अबू तालिब का बेटा अली हूँ, तुम्हें क़यामत तक दावत देता हूँ, तुम यही सवाल दोहराते रहो, मैं हर दफ़ा तुम्हें नया जवाब देता रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ भाइयों और बहनों, आज मैं आपके साथ हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम से होने वाले सवालात पेश कर रही हूँ।
کہ موت کیا ہے؟ ایک شخص نے مولا علی علیہ السلام سے کہا، یا علی علیہ السلام مجھے بتائیں موت کیا ہے؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں تجھے حقیقت بتلاؤں موت کیا ہے تو تم نے یقین نہیں کرنا۔ اس شخص نے کہا، آپ بتلائیں، میں یقین کروں گا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، سنو، موت زندگی ہے۔ یہ بات سن کر وہ شخص خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کی موت انسان کی زندگی ہو؟ حضرت مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اچھا مجھے بتاؤ، جب تم پیدا ہوئے تھے کس حالت میں تھے؟ اس شخص نے کہا، میں تو کیا، ہر شخص جب پیدا ہوتا ہے وہ رو رہا ہوتا ہے۔ حضرت مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ رو رہا اس لیے ہوتا ہے کیوں نہ کہ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کو لگتا ہے وہی اس کی زندگی ہے، اور جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اسے لگتا ہے جیسے اس کی موت ہونے لگی ہے، اسی لیے وہ روتا ہے۔ اور جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو لوگ روتے ہیں کہ اس کی موت ہو گئی ہے، مگر حقیقت میں تو وہ اپنی اصل زندگی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، یا علی لکھ کر، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ بھی اس چینل کے ساتھ جڑ جائیں اور روز اور ایسے ہی واقعات آپ تک پہنچتے رہیں۔ پھر ملیں گے اگلے ایمان فروز موضوع کے ساتھ، تب تک فی امان اللہ۔ السلام علیکم عزیز بھائیوں اور بہنوں۔ ایک شخص مولا علی علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے مولا علی علیہ السلام سے ایک بہت ہی عجیب سوال کیا۔ اس نے کہا، یا علی علیہ السلام، کیا اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی قدرت ہے کہ دنیا کو چھوٹا کیے بنا اور انڈے کو بڑا کیے بنا پوری دنیا کو انڈے میں بند کر دیں؟ مولا علی علیہ السلام نے اس کا سوال سن کر بہت مسکراتے ہوئے فرمایا، اے خدا کے بندے، تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہ کیا اللہ ایسا کر سکتا ہے؟ مگر اللہ نے ایسا کر دیا ہے، مگر تجھے خبر نہیں۔ وہ شخص بہت حیران ہوا اور کہا، وہ کیسے؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری آنکھ میں جو گول سا موتی ہے وہ تو انڈے سے بھی چھوٹا ہے، مگر اس سے تم پوری دنیا دیکھ سکتے ہو، کیا ایسا نہیں ہے؟ اس نے کہا، ایسا ہی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے آنکھ میں پوری دنیا بند کر دی ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، بے شک۔ سبحان اللہ۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو حضرت مولا علی علیہ السلام کی یہ دنیائی پسند آئی ہو اور ان کے سوالوں کے جواب آپ کو پسند آئے ہوں تو کمنٹ سیکشن میں یا علی ضرور لکھیں اور اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں، اور ایسے ہی ایمان فروز واقعات سننے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر واقعہ، ہر سوال کا جواب آپ تک ضرور پہنچتا رہے۔ پھر ملیں گے اگلے ایمان فروز واقعے یا موضوع کے ساتھ، تب تک فی امان اللہ۔